भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लगातार बंगाल की जनता का दिल जीत रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनको जिस प्रकार का रिस्पॉन्स पश्चिम बंगाल के हर क्षेत्र से मिल रहा है, मैं ऐसा मानता हूं कि अब पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होकर रहेगा। বাঙালিদের মন জয় করে নিয়েছে বিজেপি। মোদির ক্যারিশমায় পরিবর্তন আসছে বাংলায়। এভাবেই শহর কলকাতার অভিজাত হোটেলে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে জানালেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডনবিস। ভোটমুখী বঙ্গের টার্গেট একটাই, বাংলার মসনদ দখল করা। সেই লক্ষ্যেই ঘুঁটি সাজাচ্ছে বিজেপি। বিজেপির শীর্ষ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে ভিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অনেকেরই গন্তব্য এখন এই রাজ্যের নানা প্রান্ত। তেমনই এসেছেন দেবেন্দ্র ফডনবিস বলে সূত্রের খবর। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী বললেন, এই লড়াই টিএমসি ভার্সেস বিজেপি নয়, মমতা ভার্সেস বাংলার জনতার লড়াই। अब ये लड़ाई बीजेपी वर्सेस टीएमसी, बीजेपी वर्सेस ममता दीदी, इस प्रकार की लड़ाई नहीं है। अब ये जो चुनाव है ये ममता दीदी और टीएमसी वर्सेस बंगाल की जनता, इस प्रकार का ये चुनाव है। और बंगाल की जनता ने अब मन बनाया है कि फिर एक बार सोनार बांग्ला का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए एक नई शुरुआत पश्चिम बंगाल करेगा। মনে করিয়ে দিলেন, এই পশ্চিমবঙ্গ একসময় বাণিজ্য ও উদ্যোগের শীর্ষে ছিল। আগে মুম্বাইয়ের থেকে বাণিজ্যতে এগিয়ে ছিল বাংলা। 2025 সেপ্টেম্বরের তথ্য অনুযায়ী 6895টি উদ্যোগ বাংলা ছেড়ে চলে গেছে এবং বন্ধ হয়ে গেছে বলে একান্ত সাক্ষাৎকারে সিএনএর প্রতিনিধিকে জানিয়েছেন তিনি। मिसरूल हमने देखा है। आज बंगाल में किसी भी इंडस्ट्री को ये नहीं लगता कि हम यहाँ सेफ है, हम यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये बड़े दुख की बात है कि 6895 इंडस्ट्री ये बंगाल छोड़ के चली गई। 125 लिस्टेड कंपनीज बंगाल को छोड़कर चली गई। जिस राज्य में 65% आबादी 35 साल से नीचे की हो, वहाँ रोजगार के नए अवसर तो छोड़ दीजिए, पर जो पैदा हुए अवसर है वो भी अगर बाहर जा रहे हो। और हाँ, ये बात सच है, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा तो महाराष्ट्र का हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री बंगाल से महाराष्ट्र में आई है। लेकिन मुझे इस बात का दुख है, जो बंगाल हमारे अर्थव्यवस्था का पावर हाउस हुआ करता था, आज वहाँ पर इंडस्ट्री आने को तैयार नहीं है। তিনি আরো বলেন, বাংলা থেকে বহু বড় শিল্প মহারাষ্ট্রে চলে গিয়েছে। এরকম 400 কোম্পানি আছে। लेकिन दूसरा एस्टीमेट ये है कि जिनका बंगाल से संबंध था, जो शायद बंगाल में रजिस्टर्ड नहीं थी, ऐसी 400 कंपनियां। ব্যাকডোর দিয়ে সরকার গঠনের রেকর্ড যাদের আছে তাদের মুখে এসব কথা মানায় না। পাল্টা নিশানা কুণাল ঘোষের। ওনারা যে কিভাবে একটা সরকার গঠন করেছিলেন সেটা তো ওনারাই জানেন। ব্যাকডোর দিয়ে সরকার গঠন করার রেকর্ড ওনাদের ওখানে সব ছিল। তো পশ্চিমবঙ্গে যদি কাজই নেই, যেটা বিজেপি নেতারা বলছেন, তো দেবেন্দ্র ফডনবিস ওকে এসব বলতে পাঠানো হয়েছে, উনি তোতা পাখির মতো বলছেন। কিন্তু এটা আগে বলুন যে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, আসাম থেকে এত লোক বাংলার চাকরির পরীক্ষাটা দিতে আসছে কেন? তার কারণ বাংলাই ভরসা, ডবল ইঞ্জিন সরকারের চাকরি নেই। মহারাষ্ট্র আর গুজরাটে তো দুদিন অন্তর একটা করে ব্রিজ ভেঙে পড়ে। মহারাষ্ট্রে যাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বৃহত্তম কেলেঙ্কারিগুলোর অভিযোগ ছিল, বিজেপি যাদেরকে একসময় বলেছিল এদের বিরুদ্ধে সিবিআই চাই, গ্রেপ্তার চাই ইত্যাদি, তাদেরকেই তো তারা দলে নিয়ে বসে আছে। এদিকে ক্ষমতায় এলে 1 কোটি কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী। बीजेपी ने यह तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सरकार में आने के बाद पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ रोजगार के अवसरों का सृजन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो पॉलिसीज़ है, जिस प्रकार से उनका आशीर्वाद है, जिस प्रकार से उनकी बैकिंग है, इसके चलते बंगाल का इकोसिस्टम हम बदलेंगे और बंगाल में बड़े प्रमाण पर उद्योग आएंगे।
बंगाल में एंटरप्राइजिंग लोग हैं, लेकिन उनके लिए उद्योग नहीं है। वो उद्योगों को हम लाएंगे तो यहाँ पर इतने अवसर तैयार होंगे कि हमारे युवाओं के हाथ को काम मिलेगा। ভোটের রাজনীতিতে যে মাছও বড় ইস্যু হয়ে উঠতে পারে তার প্রমাণ ইতিমধ্যেই মিলেছে। বিজেপি ক্ষমতায় এলে রাজ্যে মাছ মাংস খাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে। উত্তর ভারতের নিরামিষ সংস্কৃতি বাংলায় চাপিয়ে দিতে চাইছে বিজেপি। তৃণমূলের এই অভিযোগ নস্যাৎ করলেন দেবেন্দ্র ফডনবিস। उड़ीसा हो, चाहे वो आसाम हो, चाहे वो बिहार हो, ये सारे ईस्टर्न स्टेट्स या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स त्रिपुरा जैसे, जहाँ पर मच्छी भी खाई जाती है, जहाँ पर सब तरीके से नॉनवेज खाया जाता है, यहाँ पर बीजेपी की सरकारें इतने सालों से काम कर रही है, वहाँ पर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आया। खान पान ये उस राज्य की संस्कृति का परिचायक है। देश के 65% इलाके में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कौन सी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी खान पान के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लाया? मुझे लगता है अब जब पैरों तले ज़मीन खिसक रही है तो इस प्रकार की टीएमसी के द्वारा मूर्खतापूर्ण बातें फैलाई जा रही है। পাল্টা প্রার্থীর সমর্থনে হিঙ্গলগঞ্জে ফের মাছ ইস্যুতে সুর চড়ালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। যদি বিজেপির ক্ষমতা থাকে বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রীকে বলুন দল থেকে বহিষ্কার করবে। তার কারণ বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী বলেছে মাছ মাংস বিক্রি করা যাবে না। আমি কি খাবো, আমি কি পড়বো, দিল্লির নেতারা ঠিক করবে। আমি আগে একবেলা মাছ খেতাম, এখন দুবেলা খাই। একবেলা আমিষ খেতাম, একবেলা নিরামিষ খেতাম, এখন দুবেলা খাই কাঁচকলা। সব মিলিয়ে ভোট আবহে তরজা তুঙ্গে। শাসক বিরোধী কোনো শিবিরই 1 ইঞ্চি জমি ছাড়তে রাজি নয়। এখন অপেক্ষা 4 মের। ক্যামেরায় গোপাল সেনের সঙ্গে রেশমি দাসের রিপোর্ট, ক্যালকাটা নিউজ।